Mayong adlaw, nasikop na sa mga otoridad ang usa ka sospek nga nalambigit sa pagpangulata sa usa ka call center agent sa Davao City. Sa video nga gi-upload sa usa ka netizen, makita kining pagpangulata sa pipila ka mga lalaki sa usa ka individual. Kinsa ilang gitabangan sa pagsumbag. Hinuon na kalingkawas ang biktima sa tabang sab sa mga bystanders. Nasayrang tulo ka mga batanon ang nalambigit sa pagpangulata nga nahitabo sa National High School. Sumala sa Davao City Police Office, nakatakdang pasakaan og kasong physical injury ang mga nalambigit sa moong pagpangulata. Samtang giawag sa otoridad ang publiko nga inay unahon ang pagkuha sa video, mas maayong mutawag una og tabang sa kapulisan aron nga gilayong maaksyonan ang makitang kagubot sa kalugar. Dakpan ang 5 ka mga individual dungan sa pagka-dismantle sa usa ka drug den sa Barangay Zone 4, Santa Cruz, Davao del Sur netong Enero 22 ning tuiga. Target sa operasyon ang tag-iya sa drug den nga si alias Dandan, 24 anyos, ug residente sa mong lugar. Napalitan kini og usa ka sachet sa gituang shabu nga motimbang og 1 ka gramo ug adunay estimated value nga 8,000 pesos. Nadakpan sa batul sa operasyon ang giingong bisita sa drug den nga sila alias Jupiter, Jacob, Kenji ug ang empleyado sa drug den nga si alias Alan. Nakuasab sa operasyon ang laing 4 ka pakete sa gidudahang shabu nga motimbang og 16 grams ug bukantidad og 128,000 pesos. Nakatakda silang pasakaan og kasong pagsupak sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.